मालदाबासी आमार मा बोनेरा आमार श्रमिक कृषक। जैसा कि आपने सन ऑफ बंगाल के माध्यम से देखा होगा कि मालदा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सभा की तैयारी चल रही थी। आज 21 जनवरी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मालदा पहुंची। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज मालदा पहुंची। यहां उन्होंने आज मालदा डीएसए स्टेडियम में सार्वजनिक सेवा समारोह में इंग्लिश बाजार नगर पालिका पार्षद और दिवंगत नेता स्वर्गीय दुलाल सरकार के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित की और उनकी दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की। आज इस मंच से उन्होंने मालदा की जनता के लिए 1211 करोड़ 54 लाख 24 हजार रुपए की कुल लागत वाली 123 जन कल्याणकारी परियोजनाओं का शुभ उद्घाटन और 76 जन कल्याणकारी परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिनमें मालदा के चांचल में विशेष सुधार सुविधा 132/33 केवी उच्च क्षमता वाले गैस इंसुलेटेड, साथ ही इलेक्ट्रिक सब स्टेशन, गाजौल स्टेडियम चांचल में बरमाइजर ब्रिज, इंग्लिश बाजार सहकारी समूह प्रशिक्षण केंद्र और सहकारी दाल फैक्ट्री, जादूपुर स्वास्थ्य केंद्र सहित कई विकासात्मक गतिविधियों का जायजा लिया। साथ ही आज उन्होंने मालदा के लगभग 2 लाख लोगों तक विभिन्न सरकारी सेवाएं सीधी पहुंचाई। मालदाबासी आमार मा बोनेरा आमार श्रमिक कृषक छात्र युवक एवं अवश्यई आमार कन्याश्री शिक्षाश्री मेधाश्री सबुज साथी स्मार्ट कार्ड सह सकलके आमबागान रेशम शिल्प समस्त आईसीडीएस आशा थेके शुरू करे सकलके आमार अनेक धन्यवाद। आमार साथे मंचे आছেন आमादेर 26 জানুয়ারি प्रजातंत्र दिवस सम्मानेर साथे पालन करबेन। आमी आजके आपनारा मंचे देखते पाচ্ছেন आमार खूब एकनिष्ठ सहकर्मी एवं दीर्घदिनेर जननेता बाबला, जाके दुलाल सरकार भालो नाम, बाट आमी बाबला नामेई परिचित। आमी छात्र राजनीति जखन करी तखन थेकेई एदेर सकलेर साथे आमार एत गभीर जोग छिलो जे आमी निजे एकजन स्वजनके हारिয়েছি। तार परिवार चैताली एखाने आछे। आमी ताके बोलबो बाबलार असम्पूर्ण काज सम्पूर्ण करबार जन्य मन ना भेंगे तार प्रति ताके निजेके उत्सर्ग करबार जन्य एबं आमरा सबाई तोमार साथे आछि। तार कारण आमी चाই যারা করেছে মাফিয়াদের কোনো জায়গা এই সমাজে নেই, যারা সন্ত্রাস করে তাদের কোনো জায়গা এ সমাজে নেই, যারা দাঙ্গা করে তাদের কোনো জায়গা এ সমাজে নেই, যারা বোনেদের উপর অত্যাচার করে তাদের কোনো জায়গা এ সমাজে নেই, যারা মানুষকে ভালোবাসে তারাই আমার স্বর্গ, যারা সেবা করেন তারাই আমার স্বর্গ, যারা গরিব মানুষকে কাছে টেনে নেয় তারাই আমার ভালোবাসা, তারাই আমার মানবিক দিক। টাকা মানুষের জীবনের সম্পদ নয়। মানুষের জীবনের সম্পদ হচ্ছে মানুষের নৈতিকতা, মানবিকতা, চরিত্র। টাকা থাকলে সব হয় না। ধরুন আপনার অনেক টাকা, কালকে হৃদরোগে মারা গেলেন, টাকাটা কোথায় যাবে? ছেলে মেয়েদের মানুষ করুন, মানুষের মতো মানুষ করে গড়ে তুলুন, যাতে তারা মানবিক মানুষ তৈরি হয়, উন্নততর মানুষ তৈরি হয়, যে কথা স্বামী বিবেকানন্দ বারবার বলেছেন। আমি মালদা জেলায় এই অনুষ্ঠান থেকে 1211 কোটি 54,24,00,000 টাকার মধ্যে অনেকগুলো উদ্বোধন এবং শিলান্যাসের করে গেলাম। 123টি প্রকল্পের উদ্বোধন করলাম এবং 76টি প্রকল্পের শিলান্যাস করলাম নতুন করে। তার জন্য 876 কোটি 85,54,00,000 টাকা দেয়া হলো।
আমি খুশি যে মালদার এই মিটিং থেকে আজকে 2 লক্ষ মানুষের কাছে সমস্ত পরিষেবা পৌঁছে যাবে। থ্যাঙ্কস টু মাই ডিএম অ্যান্ড অল দ্য বিডিও এসডিও অ্যান্ড অল পুলিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ফর দেয়ার অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশন। আমি গ্রাম সভা, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ, কর্পোরেশনকে বলবো, সপ্তাহে সপ্তাহে বিডিওদেরও বলবো, দেখে শিক্ষা নিন। চিফ সেক্রেটারি কালকে আমার সাথে এসছেন, উনি আজ সকালবেলায় মালদা মেডিকেল কলেজ ভিজিট করেছেন। উনি আজ সকালবেলায় আরও 6টা-7টা জায়গায় কাউন্সিলর, এমএলএ, এমপি আছেন। এমপি আমাদের এখানে কেউ নেই, কারণ 2টো সিট, একটা বিজেপি আর একটা কংগ্রেস পেয়েছে। মৌসুমকে আমি রাজ্যসভায় নিয়ে গেছি। আমি সবাইকে বলবো, সপ্তাহে অন্তত একদিন 1 ঘন্টা করে গরিব মানুষের বাড়িতে যান, তাদের সাথে মিশুন। যার ক্ষমতা নেই একটু চা পাতা কিনে নিয়ে যান, একটু দুধ কিনে নিয়ে যান, একটু চিনি কিনে নিয়ে যান এবং তাদের বাড়িতে বলুন, আসুন আমিও চা খাই, আপনাকেও চা খাওয়াই। এইটুকু কাজ করতে বেশি টাকার প্রয়োজন হয় না। আরে মাটির দেওয়ায় বসবেন, খাটিয়ায় বসবেন, চেয়ার দিলে চেয়ারে বসবেন, যেখানে যেমন জায়গা পাবেন বসবেন, আর বসে জিজ্ঞেস করবেন আপনার কি কোনো সমস্যা আছে। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे है। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।